Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Talita. Aku kelas 4A. Kali ini aku akan menceritakan perjalanan liburan aku. Alhamdulillah, aku beserta keluargaku. Allah beri kesempatan untuk mengunjungi rumahnya, yaitu pergi ke dua tempat kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Selama ini aku hanya tahu ini adalah rukun Islam yang kelima. Perjalanan aku dari Jakarta menuju Jeddah kurang lebih 10 jam, cukup lama ya. Menaiki pesawat adalah pengalaman pertamaku. Tentunya membuat aku senang dan penasaran. Ada apa sih di angkasa? Di ketinggian yang aku tidak tahu, aku hanya melihat tumpukan lapisan awan. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Sesampainya kami di Jeddah, kami menaiki kereta cepat tanpa masinis menuju imigrasi untuk mengecek visa dan izin kami selama di Madinah dan di Mekah. Setelah lengkap semua, kami disambut mutawif yang mendampingi kami selama berada di Madinah dan di Mekah. Kebetulan mutawif yang mendampingi kami bermukim di Mekah, jadi cukup tahu dan menguasai wilayah Madinah dan Mekah. Dan tempat pertama kali yang aku datangi adalah Madinah. Oh iya, pada saat aku di Madinah, suhunya 10 derajat Celcius. Kebayang dong teman-teman tempat ini bagaimana dinginnya saat itu. Hal pertama kali yang aku rasakan, damainya tempat ini. Tempat Nabi mendidik sahabat kurang lebih 10 tahun lamanya. Di luar masjid terdapat Masjid Abu Bakar yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Atap-atap masjid dipenuhi oleh burung-burung merpati. Di Madinah banyak burung-burung teman-teman. Mereka tidak boleh ditangkap, jadi jumlahnya cukup banyak. Museum Al-Quran. Dan kalau pagi-pagi selepas jam 8, saya melihat halaqah Al-Quran seperti yang kita lakukan di sini teman-teman. Dan hal yang paling istimewa adalah ketika aku mengunjungi Raudhah, yang artinya adalah taman-taman surga. Untuk masuk ke sana, kami didampingi oleh ustazah yang bermukim di sana. Tentunya untuk bisa masuk, kami sudah didaftarkan terlebih dahulu. Ketika aku sampai di Raudhah, aku mendapatkan kesempatan melihat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Dan makamnya ditutup dengan dinding-dinding yang berwarna emas. Di Raudhah, aku diberikan kesempatan untuk sholat oleh askar yang menjaga Raudhah. Sementara ada juga yang aku lihat jamaah lain tidak boleh berlama-lama dan langsung usir karena banyaknya antrian yang mengular di belakang. Tapi alhamdulillah askar ini memberikan aku berdoa lama di dalamnya. Terima kasih ya Allah, Engkau mempermudah aku. Oh iya teman-teman, orang-orang di Madinah, orang-orangnya baik-baik. Setiap kali aku ke masjid, ada saja buah tangan yang mereka berikan. Aku merasa anak-anak di sini begitu disayang dan dihargai. 4 hari aku berada di Madinah dengan kedamaian, keamanan, dan keramahan orang-orangnya. Tempat yang tidak pernah aku lupakan. Tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dimakamkan. Semoga aku salah satu umatnya yang nanti kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Hari kelima perjalanan aku menuju Makkah untuk melaksanakan umroh. Ah iya, teman-teman, menuju Makkah kami berangkat menggunakan bis selama 4 jam. Hal pertama kali yang kami lakukan ketika umroh menuju Makkah adalah Satu, kami mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah, terletak di sebelah utara Mekah.
seputar 450 km dari Mekah. Kami yang perempuan menunggu laki-laki untuk mengganti pakaian mereka dengan kain ihram. Oh ya teman-teman, kain ihram laki-laki terbuat dari 2 lembar kain yang tidak dijahit. Dan kami perempuan cukup memakai pakaian seperti biasa dan berwarna gelap. Ketika ihram dimulai, ada beberapa larangan yang tidak boleh kami lakukan hingga ihram selesai. Di saat itu, kami berniat mengucapkan labbaika umratan. 2. Sepanjang perjalanan menuju Mekah, kami mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini berhenti diucapkan ketika kami sudah sampai di pintu Masjidil Haram. Tapi 4 jam perjalanan cukup lama teman-teman, jadi saya tertidur sejenak. Ketiga, ketika kami sampai di depan Masjidil Haram, kami membaca Allahumma ftah li abwaaba rahmatik dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. 4. Tahap berikutnya kami menuju Ka'bah. Kami berputar 7 kali. Di saat rukun yamani, doa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya, doa keselamatan dunia dan akhirat. Dan ketika sampai Hajar Aswad, kami mengangkat tangan dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. 6. Dan kemudian meminum air zam-zam. Dan bagi wanita membasahi sedikit kepala dengan air zam-zam. Sementara laki-laki menyeka rambutnya dengan air zam-zam. Teman-teman, biasakan kita tidak diperbolehkan minum sambil berdiri. Di sini pada saat minum air zam-zam disunahkan berdiri sambil menghadap Ka'bah dan mendoakan air zam-zam yang kita minum. 7. Tahapan berikutnya adalah sa'i. Lalu kami menuju Bukit Safa dan Marwah yang diawali dengan Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kami berjalan mengulangi sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, dan seterusnya hingga 7 kali. 8. Setelah selesai, tahapan terakhir adalah tahallul, menyukur rambut. Untuk laki-laki disunahkan hingga mengunduli kepalanya. Untuk perempuan cukup dipotong sekitar 1 ruas. Maka selesailah tahapan ikhram kami. Semoga apa yang kami lakukan Allah terima serta mabarur, dan apa yang kami panjatkan Allah kabulkan. Amin. Ah iya teman-teman, sepanjang di Madinah kami mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Di antaranya 1. Pergi ke makam Baqi. Adanya di Madinah, dikhususkan hanya laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh ke sini teman-teman. Disinilah para istri-istri Nabi, sahabat, dan anak-anak Nabi dimakamkan. Kedua, makam syuhada Uhud. Disinilah tempat syuhada Uhud dimakamkan. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, sahabat sekaligus paman Nabi. Ketiga, Masjid Quba, masjid yang pertama kali Nabi bangun. Keempat, kebun kurma. Banyak kurma dengan kualitas terbaik. Saya sampai di sini. Teman-teman, kehidupan di kota Mekah 24 jam begitu padat, penuh dan dengan manusia. Berbeda dengan Madinah yang tenang. Di Madinah jam 11 malam sudah sepi teman-teman. Dan dua kota yang aman. Aku sampai. Semoga teman-teman juga di لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا
لكم الزلات، رحماك بنا فالبعد لنا حسرات. نشتاق إليك ويصبرنا الله، حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله، فمحمدنا حقا رسول الله. ونزور منا ونرمي الجمرات، ونطوف البيت تتنزل الرحمات. نشتاق إليك ويصبرنا الله، حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. 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 اشتقنا إلى منى وإلى عرفات، فهناك النور وهناك البركات. وينادى لنا غفرت لكم الزلات، رحماك بنا فالبعد لنا حسرات. نشتاق إليك ويصبرنا الله، حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله، فمحمدنا حقا رسول الله. ونزور منا ونرمي الجمرات، ونطوف البيت تتنزل الرحمات. نشتاق إليك ويصبرنا الله، حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك لك لبيك. اشتقنا إلى منى وإلى عرفات، فهناك النور وهناك البركات، وينادى لنا غفرت لكم الزلات. رحماك بنا فالبعد لنا حسرات، نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله؟ فمحمدنا حقا رسول الله. ونزور منى ونرمي الجمرات، ونطوف البيت تتنزل الرحمات. نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. 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 اشتقنا إلى منى وإلى عرفات، فهناك النور وهناك البركات، وينادى لنا غفرت لكم الزلات. رحماك بنا فالبعد لنا حسرات، نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله؟ فمحمدنا حقا رسول الله. ونزور منى ونرمي الجمرات، ونطوف البيت تتنزل الرحمات. نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك لبيك